Masugo strang satini kobro koktumao angor di logi tongo ulmi de Burma tabuk jorani kobro koktumarokha BJP Morcha Shodor Hangkorni Luaji Mumbai Krakshalo BJP Chongbari Habanogo Theirimani Sikathai Songsajaka Hastini Montreokni Saklai Jagmbai Hastini Shakamnorago Thini Bialo Shipungani Bagai BJP Jubo Morcha Shodor Hangkorni Luaji Mumbai Krakshalo BJP Party Habanogo Kaisa Thiyapurma Panda Songsajaka Pandao Thangai Manjaka Hastini Montreokra Dr. Manik Saha Hoda Hamkate Hodarung Montri Tinkoroi Poro Nigomni Mayor Deepak Majumdar MLA Minarani Sarkar Jubo Morchani Kasko Novadol Bonik or Shalino Kokro Nibisango Dada Sitange Montreokra Saka Chongbari Nibage Hastini Blood Bank Rogo Thini Bial Nukjaka Aproni Simino Hastini Montreokra Hastini Joto Lukurogno Thuyapan Bagi Sakang Pani Kok Sarman Hakino Tabok Juda Juda Amchayo College de Hodarag Motha Rogo the BJP Bodoli Pasitibo Juda Juda Tayo Thuyaformani Panda Songsagi Tongo Honi Shaka Montreokra Judin Age যখন আমার কাছে খবর এলো যে আমাদের সারা ত্রিপুরাতে 11টা ব্লাড ব্যাংক সরকারিভাবে এবং দুটো বেসরকারিভাবে আমাদের ব্লাড দিতে সেখানে সদ্য সমাপ্ত যে বিধানসভার যে ইলেকশন নির্বাচন হয়ে গেল সেই কারণে তার প্রস্তুতি এবং তার শেষ এই যে একটা সময় তাতে করে এর মধ্যে খানিকটা হলেও ঘাটতি দেখা যায় তখন আমি সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমি আবেদন রেখেছিলাম যে এই ঘাটতি যেন অতি সত্বর সবাই সামনে হাত বাড়িয়ে দেয় তাদের এই সাহায্যে এবং দেখা গেল যখন এই আবেদনের সাথে সাথে সমস্ত সংস্থা সমস্ত স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের এই রক্তদানের মাধ্যমে মুমূর্ষু যারা আমাদের রোগীরা আছেন মুমূর্ষু যারা অবস্থায় আছেন তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এর মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের যদিও আমরা রাজনৈতিক পার্টির একটা অঙ্গ তারপরেও দেখুন আমরা এই ধরনের ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্কে আমরা কখনো পিছিয়ে থাকি না তো আজকে এই সদর আরবান যুব মোর্চার উদ্যোগে যে রক্তদান শিবির যারা আজকে এখানে রক্তদান করছেন তাদেরকে অবশ্যই আমি স্বেচ্ছা রক্তদান যেভাবে করছেন তার জন্য ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ দেব আমি ধন্যবাদ দেব যারা এই রক্ত সংগ্রহের জন্য যারা এখানে ডাক্তারবাবুরা এবং অ্যালাইড যারা কর্মীরা এখানে এসেছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ দেব রক্ত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না রক্ত আমাদের ভিকেলসের মতো কাজ করে আমাদের শরীরে এটা খাদ্যদ্রব্যই হোক বজ্র পদার্থই হোক অক্সিজেনই হোক কার্বন ডাইঅক্সাইডই হোক ভিটামিনসই হোক যাই হোক সব কিছুই ভিকেলসের মাধ্যমে শরীরের প্রতিটি অংশে আমাদের এই রক্তের মাধ্যমেই কিন্তু পৌঁছায় আজকে যদি রাস্তায় কোনো কারণে যদি ভিকেলস আটকিয়ে যায় তাহলে কিন্তু খাদ্যদ্রব্য থেকে আরম্ভ করে কিছুই আসবে সিমিলারলি এখানে যদি সংকটও দেখা দেয় তাহলেও গাড়ি থাকলেও কিন্তু আসবে সেই কারণেই একটা উদাহরণস্বরূপ বললাম আপনাদের যে প্রকৃতির সাথে আমাদের যে রক্তের যে সম্পর্ক সেটাও তথ্য আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজন অক্সিজেন ছাড়া মেটাবলিজম সম্ভব না সমস্ত শরীরের অক্সিজেন যেতে হবে আর মেটাবলিজমের পরে যে বজ্র পদার্থ বা কার্বন ডাইঅক্সাইড সেটা লাংস থেকে হয়ে যেভাবে শরীরে প্রত্যন্ত চলে যায় সেইভাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে আরম্ভ করে কার্বন ডাইঅক্সাইড আবার সমস্ত শরীরের সমস্ত কোষ থেকে এনে আবার সেই লাংসের মাধ্যমে সেটা বের করে দেওয়া হয় আবার সেই কার্বন ডাইঅক্সাইড কিন্তু আবার খুবই উপকারিতা আমরা সবাই জানি যে আমাদের যে উদ্ভিদ জগৎ সেটা বেঁচে আছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের আর ওনারা আমাদের অক্সিজেন দেয় তো প্রকৃতি আমাদের অনেক কিছু শেখায় তো আজকে এই যে রক্তের যে প্রয়োজন এবং রক্ত দানের মতো আর কোনো দান হয় না বারবার আমি সব জায়গায় বলি আমরা বস্ত্র দান করি
জ্ঞান দান করি, শিক্ষা দান করি, চক্ষু দান করি, লিভার দান করি, কিডনি দান করি, কিন্তু সর্বোপরি হচ্ছে রক্তদান। তো আজকের এই যে যুব মোর্চার উদ্যোগে এই রক্তদান শিবির আমাদের ইলেকশন অফিসে যেটা হলো সেটাকে দেখে আমি আশা করি সমস্ত ত্রিপুরাবাসী উদ্বুদ্ধ হবে এবং আগামী দিন সবাই মিলে এই যে রক্তের ঘাটতি বা রক্ত আবার বেশি পরিমাণে যদি একসাথে 5,000 বোতল আমাদের ইউনিট দিয়ে দেয় তাতে কিন্তু লাভ হবে। তার একটা ব্যালেন্স রাখতে হবে। ডিমান্ড আর সাপ্লাইয়ের মধ্যে যদি সমতা না থাকে তাহলে সেই রক্ত আবার নির্দিষ্ট সময়ের পরে সেটা ফেলে দিতে হবে। তো এই যে ব্যালেন্স, সেই ব্যালেন্সটা সবাই মাথায় রেখে নিশ্চয়ই সামনের দিকে এগিয়ে আসবে আশা রাখছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখানে উপস্থিত থাকার জন্য এবং এই রক্তদান শুরু করার জন্য। নমস্কার। বন্দে মাতরম। Dini Krakshalo Hayung Bolong Shalno Rigi Meda Onbeshini Luaji Mumbai Bani Bidapit Balika Ringnogo Bupangkaimani Tangbatang Shongsajaka Hayung Bolong Shal Eba World Forest Deno Rigi Meda Onbeshini Luaji Mumbai Bani Bidapit Balika Ringnogo Bupangkaimani Tangbatang Shongsajaka Bupangkaika Mayor Dipok Mozumdar Bonokari Faimanjak Paika Ringnogni Frangnaizik Bokrok বরমগ্রাঞ্জক যশোদা রিয়াংনক খবই কুবনিরক এটা আগরতলা রামনগর এলাকা বাণী বিদ্যাপীঠ বালিকা বিদ্যালয়ে মেধা অন্বেষার উদ্যোগে অরণ্য বিশ্ব অরণ্য দিবস উপলক্ষে আজ বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এই বিদ্যালয়ের মাননীয় প্রধান শিক্ষিকা যশোদা রিয়াং মহোদয়া। আমাদের যদি মেধা অন্বেষা যার উদ্যোগে এই অনুষ্ঠান হচ্ছে মনোজ টিচার আমাদের মনোজ কান্তি রায়, আমাদের পাশের বনি এসএমসি কমিটির মেম্বার এবং বিভিন্ন শিক্ষকরা সমবহ সহ যারা ছাত্রছাত্রীরা ছিলেন। তা উদ্দেশ্য একটাই হচ্ছে পরিবেশকে সুন্দর রাখা, পরিবেশের যে ব্যালেন্স রাখা, গাছ রোপণ করা। এটা প্রতি বছরই প্রায় সময় আমাদের এই বিদ্যালয়ে হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে একটা বিশেষত্ব আছে, এখানে যারা টিচাররা আছেন বা প্রধান শিক্ষিকা বা এসএমসি কমিটির যারা মেম্বাররা আছেন এই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখার জন্য সবসময় কিন্তু কাজ করছে। এখানে আমরা দেখবেন কিচেন গার্ডেন, এটা একটা দেখার মতো বিষয়। মেধা অন্বেষা যিনি মনোজবাবু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন, ওনাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি বলবো আজকে বিশ্ব অরণ্য দিবসে প্রত্যেক জায়গায় যাতে বৃক্ষরোপণ করা হয়, কারণ আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য একে একে পরিপূরক আমরা মানুষ এবং গাছ উভয়কে বাঁচতে গেলে এবং পরিবেশকে সুন্দর রাখতে গেলে, পরিচ্ছন্ন রাখতে গেলে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তো প্রতিটি অনুষ্ঠানে আমরা এখন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শুধু ঘটা করে এই দিনটা কিছু উদযাপন করি না, আমাদের এখন দেখা গেছে এই রাজ্যে বিশেষ করে বিভিন্ন প্রোগ্রামে পারিবারিক হোক, সামাজিক হোক বা রাজনৈতিক প্রোগ্রামে হোক বৃক্ষরোপণ করা হয়। এটা অত্যন্ত ভালো দিক আমি বলবো এই রাজ্যের জন্য। আমি আশা করব এই বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমাদের পরিবেশকে নির্মল রাখা, সুন্দর রাখা এবং ভারসাম্য রক্ষা করা প্রকৃতির, এটা সম্ভব হবে। সাব্রম আগরতলা লাহার কতর বাস মালখুংবাই লাহার পাতিবই গোबांमा मालखुंगो काजाग्रक साब दुखुमान बायखा साब्रम আগরতলা লাহার কতর বাস মালখুং লাহার পাতিমা বাই गोबांमा मालखुंगो काजाग्रकनो साब दुखुमान बायखा आबरकनि बिसिंगो खरक बुरिनो बेलाइनो साखालक जाया अंमाबाय हांकनि साखामनगो रेफार क्लाइ रहरजाखा पाति माथायो थाङै सगैखा हरबो थानाय ब्रिन्डियाराव अ पातिमुं पातिखा ग्राकशालनि साब्रमनि दमदमा आमसायो। এটা বাস আগরতলা থেকে সাব্রুম আইতেছিল, দমদমা নামক স্থানে একটা বাইসাইকেল আরোহীরে বাঁচাইতে যায়, গাছটা খেপসাই দিয়ে গেছে বাইকটা। তো এমন একটা ইনজুর্ডের নাই, খবর নাই, তবে বাইসাইকেল আরোহীটা একটু ইনজুর্ড হয়েছে আর গাড়ির একজন স্টাফ একটু অল্প বিস্তর আহত হয়েছে বাস। আচ্ছা, আজকে মানে অন ডিউটির সময় একটা পেশেন্ট রেফার হয়ে আইছে সাব্রুম সাব ডিভিশন হসপিটালে, ব্রড বাই যে ড্রাইভারই অ্যাকম্পানি করছে পেশেন্টের সাথে। আর পেশেন্টটা খুব মানে খারাপ কন্ডিশন, ও মাথার ইঞ্জুরি হয়েছে, কানে দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে। সুতরাং এনসিটি ব্রেন তো দরকার, এনসিটি ব্রেন করানোর জন্যই আমরা শান্তির বাজার রেফার করেছি পেশেন্টটাকে সাব্রুম সাব ডিভিশন হসপিটাল থেকে। এখন ও মানে অজ্ঞান অবস্থায় আছে, খুব মানে অক্সিজেনও দরকার পড়ছে, ভাইটালস খুব মানে পুয়ার হয়ে যাচ্ছে।
ইমিডিয়েট সিটি স্ক্যান দরকার ব্রেনের, এই জন্য আমরা পাঠিয়েছি শান্তির বাজার হসপিটালে। কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে? আমরা তো অফিসে বই আসছি না, আমি তখন একটা টেলিফোন আছে দমদম থেকে, এরা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, অনেক মানুষ আছে আর কি। তখন 10:35 বাজে, 10:45। হ্যাঁ। তো আমরা সমস্যা গিয়া দেখি 2জন মানুষ যারা অ্যাক্সিডেন্ট করছে এটা লয়ে আসছে বোধ অটো দিয়া। এরপরে আমরা গিয়া দেখি যে একটা জানার মধ্যে হাত আটকাইছে, খুব সম্ভবত ড্রাইভার মনে হচ্ছে ড্রাইভার আর কি, এই আর কি। তো আপনারা কি এখন সাবরুম হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন? হ্যাঁ, আমরা একটা দরজাতে অনেক দিয়া লকটা খুললা তারা আমরা হাসপাতালে আনছি। তিনি ক্রাকশাল যুব মোর্চানি সিপাহীজলা হাঙ্কুর কমিটিनि লুয়াজি मुंबाई रास्तामाथा कम्युनिटी हल नगो थैरुमानि सिखाथाय ख्लायजाखा सिक्ला मोर्चानि सिपाहीजला हांकर कमिटिनि लुवाजी मुंबाई रास्तामाथानि कमिटी हल नगो काजे थैरुमा पान्दा संगाजाखा पान्दाव नरय अक्रांगनि मानजाखा हास्ते बीजेपीनि कासको राजीव भट्टाचार्य हांकर सिक्ला मोर्चानि लुवाजी मुंबाई कत थैयाफरमा पान्दनो चेंगसाविरेखा हास्ते बीजेपीनि कासको राजीव भट्टाचार्य थैयाफरमा लांगमा याफरमानि हास्ते थैनि बियालनो सुपुंनानि बागै हास्तेनि जत हदरक मथानि सिमि चेंगै तंकसां लुकुरगबो सालब्रमनो चाइतगै दंगो हापांते प्राइवेट साखाम नगरगबो थैनि बियाल बाय केबुनि लांगमा आरियाते आब्र नाइसिगिनो हास्तेनि मंत्री अक्रानि साखलै मुंबाई गामिनि सिमि चेंगै हांकरते दलिरगबो जत तंकसां लुकुरग थैनि बियाल सुपुंनानि बागै चाइतगै दंगो आब्रनि तांबतां रगै हांकर सिक्ला मोर्चानि लुवाजी मुंबाई कमलासागर विधानसभा खबजाक रास्तामाथानि कमिटी हल नगो थै याफरमा पान्दा संजाखा पान्दव मानजाखा एमएलए अंतरा देव सरकार हांकर सिक्ला मोर्चानि कासको दीप्तनन दास मंडल कासको सुबीर चौधरी सन्ता देवरम खबै गुबुनि आदर कगनारथानि राजीव भट्टाचार्य साका हास्तेओ थैनि बियाल सुपुंनानि बागै हास्ते हापां सालब्रमनो चाइतगै दंगो आबसिमिया हास्तेनि जत हदरेक मथारनब अमहाय कतल सामुं पतांगो सिगाङै फाइन बागै ककजारखा आबनि लगे लगे हदरक मथरक जे थानियो थैयाफरमा पान्दाते मागना बिथिब्राय रे थानि सामु हमरक सिगाङै फाइतनिवो हापां नांमासुक सुबासु बरनाय हनि साका थैयाफरमानि कतर सामुं आबहाय सामुरक जत लुकुरकनो साकथरै सिगाङै फाइनाय नांनाय अ सालि थैयाफरमानि पान्दावो जतै खरक दक्सि लुकुरक थैयाफर लायखा দুবার নির্বাচনের কাজে আমরা খুব ব্যস্ত ছিলাম। তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত কিছুদিন আগে উনি আহ্বান করেছেন যে সমস্ত জায়গায় সমস্ত যে ব্লাড ব্যাংকগুলি রয়েছে সেই ব্লাড ব্যাংকগুলোতে রক্তের সংকট রয়েছে, রক্তের স্বল্পতা রয়েছে। কারণ যেহেতু নির্বাচন রয়েছে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে সমস্ত অংশের কার্যকর্তারা সেই নির্বাচনের কাজে ব্রতী ছিল, যার ফলে এই ব্লাড ব্যাংকে রক্ত শূন্যতার অভাব দেখা দিয়েছে। তাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান করেছেন যে প্রত্যেকের কাছে যাতে এই রক্তদান মহাদানে যাতে সবাই ব্রতী হয়, এগিয়ে আসে। তাই আমার যুব মোর্চা থেকে শুরু করে মহিলা মোর্চা, ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তা তারা এই রক্তদানে এগিয়ে আসে। আজকে এখন পর্যন্ত আমার কাছে যে খবর রয়েছে মোটামুটি প্রায় 9টি জেলাতে আজকে এই যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা তারা আজকে রক্তদান শিবির হচ্ছে। আজকে যেরকম কমলাসাগরে হচ্ছে, আমাদের সদর জেলাতে যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা মিলে রক্তদান শিবির সেখানে উদ্যোগ নিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেখানে থাকবেন। আমিও তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য এই কারণে ব্যস্ততা, কারণ ওইখানেও আমাকে যেতে হবে। তো মোটামুটি সমস্ত জায়গা থেকে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তা থেকে শুরু করে আমার যুব মোর্চা, মহিলা মোর্চা, সমস্ত কিষাণ মোর্চা, ওবিসি মোর্চা সবাই মিলে এই রক্তদানে এগিয়ে এসেছে। এতে বোঝা যায় যে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা শুধু রাজনীতি করার জন্য রাজনীতি করে, তারা যে এই সমাজের জন্য এগিয়ে আসে সেটা তার জলজন্ত প্রমাণ। আমি আপনাদেরকে এই রক্তদানের উদ্যোক্তা হয়ে তারা উদ্যোগ নিয়েছেন যুব মোর্চার ভাইয়েরা বোনেরা, আমি আপনাদেরকে যেরকম অভিনন্দন জানাচ্ছি, যারা আপনাদের কাছে সারা দিয়ে আজকে এই রক্তদান মহাদানে এগিয়েছে তাদেরকে আমি অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আগামী দিনগুলিতেও আপনারা সেই রকম উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের এই সমাজকে রক্ষা করুন। তৈশা রুকুঙ্গ তৈ খুরে ইয়রমানি তৈন নংজাকনাই তৈ সিনাमै नोगै मा तंलायजावो नोंजाकनाय तैनि शेपसाब ख्लायरे जायगा तंकसं लुकुरक आबहायनो मांगप्ले कासै फायुका जुलाइबारि ब्लक बाय खबजा कुवाइफां एडिसि विलेज आमसायो बिसि साइसाइरमै त्रिपुरा हास्तेओ तंगै फाइनेरक
त्रिपुरा हानि बुसा हनै सिनिजागै फाइनाय रकनि तालिका ताबुकबो स्लाइजाक लांलिया आबो हाइनो मांकलि कासाय फायुका चिनि मांकलिबो जुलाइबारि ब्लक बाय खबजाक वाइफां एडिसि विलेज आमसायो आरो 17 लुकुनि सिमि 80 हाइ लुकुनि त्रिपुरा सारक दङै दङ जत लुकुरकनो दै सारुखंगो खुरखुरै यरमानि तैनो नोंजानाय दै सुनामै नोंगै मा दंलायजावो नोंजानाय दैनि सेबसाब खलायरो जायगा संबारि अंगै गोप्लाय अंखा हाफांगो आसुखा सिगांनि बीजेपी आईपीएफटी थियाबा सिगांगो कग्रलागमानि दंगो त्रिपुरा सा आमसायो मुंसा जोंजाल अंगलाग नखो दै लामा जतनो रेनाय हनै कग्रलागमानि दंगो त्रिपुरा हासेवो बिसिनै सिबा सीपीआईएम हाबां खावै थांका थियाबा त्रिपुरा सारकनो दैनि सेबसा फानो सुबुंगै गलां मानलांलिया दै 2018 बिसिवो हनखाय त्रिपुरा हासेवो लुकुरावबो गोताल बदल एबा गोताल हाबांनो साजागै तुबै फाइमानि बीजेपी आईपीएफटी हाबां ओ हाबां फाइमानि बिसिगबा काका दै 2023 नि चंबारियावबो बीजेपी आईपीएफटी नो हाबां खाका फियाबा त्रिपुरा सारकनि आसुखे तालिका हामिया ओ तालिकाले ताबुखानो स्लाइजाक लांलिया चंबारिनि सिगां कग्रुमानि लुकुरकनो आबनो ताबुक मुख थांजा खलायरनो आबनो खालगै नासिंलायजाक जुलाइबारि ब्लक बाय खबजाक वाइफां एडिसि विलेज आमसानि दंकसं लुकुरक ताबा मंनिनि नर्मपति पाराने मंग हरमपा हा हरमपारा बो ब्लक कलाय बो ब्लक आंध्र कलाय जुलाइबारि जुलाइबारि तै नक जे अरने बसक बसर मै तैलिन दं ओ सुना दिनैसिम मानगा जे आखि खावै बसक बसर नागाजे मा 6 बছর 4 বছর কাকা 5-6 বছর পারাগ বছক টোটাল বছক পরবা তং অরনে তৈলিন তং মানে নি বাগো 60 পরবা টাকা 60 পরবা আলাই নক যে ননে যে যে হেস খমা না হইছ আলাই যে তুই তোর খালতা অর তুই হাবলে याबो खमा नंनाय युया आंखा बाते नों थाय তুই অরনে তুই রলই কোনো রোগী সাগর খামিয়া রবে हां उनखले रोगी उंगो आरेंगो नतै काहा मानने मुसु दे तै काहा मान नाम तुया ना फसे गलाय जे साइनाय खावले जोंबो नेता रोंनाय खावले साइनाय खाने ताबो साइनाय खा बारम थ साइनाय खा तो माहासि याबले हे कनि ने मान फले युया फले ओ जे अबबा निने पारा बसक साल ओ साल मासे कासालमा हे खमान फले युया फले तमा हनाय जे लेखा परानाय बा सराय सराय गुरु सब जतो रने तैलङ ओ मान फले मने सारा कोनो करे पारा तमाने सप्लाई बा टैंकी आरा जसा करे करे जारे की खमान फले न तबो तमानाय हात मनानि हे तैरा हराव सागेबो कोन माया ताया खाने हे बिजाफोर तैरा मारो बिजाफोर माया खत माके हे की माननाय वाटै समय बने लङ वाटै माननाय माते जेसो खमाननाय वाटै निते माननाय वाटै निते माननाय मगर मुखलाय आरे फले नेने मंग तमा आनि मुदन सानং सिमनानि बिसिं खबजाक हेजामारा आरडि ब्लकनि मुराबारि आमसायो हाइनो हाइमिया हर थांनायो हरनि दामचिनि तामै सति थामचि तामानि जरावो अमित देबबर्मानि लुखुंगो सुबाय सुग्रुप खलायजाका सामुस्रा खलायने रकबाय एक नम्बर सिमनानि बिसिंगो खबजाक हेजामारा आरडि ब्लकनि मुराबारि आमसायो थानाय सालकिसा रोमै बेलेखिनो उर नांगाजाक उर पातिलाजाक यासा फाजिं बुबाग्राते बुमा बदल लंनो खुक सिद्रा सामनति सानाय अमिदिन नगो थाङै DWF बुमा बदल ग्रेब लाजा नाकासाना नांनाय हनै खरांति सालाजा यासा फाजिं ताबो हंगे नगो हापुय चप्र जंमनि मानै खनै शेप रोइट लांजांमनि कक्तमासे कासाय फाइजावगा मिया थांनाय हरनि दाम चिनि सति थामचि सिक तामनि जरावो अमित देब्रमनि लुखुंगो थाङै सामुसिदा तांनाय रक चप्रैख्या अमितनि बिहिनो सिक्रि सग्र खलायख्या आसुबाय सिमिथाया कोन नगनि मानै खनै रक लां थांमनि कक्तमाबो कासाय फेख्या अबाहायना साका अमदिन लगिसक बते बसाका मखांगैरि कसमबाय हुजा सिनिरि मालगलिया खायरिया हनके मुसासक देरा खामुन हनै बसाका अमितनि लगिसक जे मिया हर थांनाय दाम बसुगो नंनि नगो हयतोबा नंग नग सबाय सुग्रुप खायजाका मिया कारम 12:25 नि समयो अगथन आंखा ताम बागिंखा ताम बागिंखौ 6 तारिखआव कायसा आनि बसायनि भाइरेल मानि अंगाय ब मा फान्दिनि सानका अंगाय ते कायसा कक ब
मा साननि सानका सानै त्याइसे फाइका बुरि बदलक फायै आंबो सानो साकानु बुजागै मा सानाय आबुंनियाखौ हुनै ओंखाय सानानि हिनै जों मानि खासो बायना बरक हिंबाय मा बायना मान परेखाय तेनि दिना हंगाय जों निउस काइसे निउस नुखा कक त्रिपुरा चेनेल नुखा अमिनि मुंगै काइसे एफिआर अंखा ब थाना बरि जाक जों साइमिया कइ छावो ओंखाय ब सानलिया आबु नुगै सानलिया ओंखाय जोंनि लाखान तंखा एफिआर सि खायगा ओंखाय जों ते कुनंग लाखा नै जोंनि लाखान तंखा सुस्त खायनो ओंखाय आपुरखाय इको मिया फाइगा ओंखाय बुमा बदलक फायै आनिबो साइनो गारि रिदि हिंसावो गानबो साइहिंगा ओंखाय मिया आगतला हाते फाइ थांगाखु इको आनिबो साजोंनि बा दे 23 तारिखो खायनि खानानि 10 दिनाव ता ओंखाय बयंग सामुंनां थांमानि बिन सतल बारिव ओंखाय थांमानि ओंखाय नगो गुरै गाबना आनो गारि रिदि हिनै दिनै नगरक दुदुं दादां खायबाय गादतना ओंखाय जोंनो रम्ब सकरेव ओंखाय थाना पुरु हेंगे अंको आनो उ बागान राबा बागान तलानसिमि वासिन नखो उ yang सबरे तलांखा आबो नरक थांबाय क्या जे मेदेर खानेरक ता थांबाय क्या आपुरखाय आनो इको नासिक दि हि समबाय तमे गामिया दात थाखाय इको यांगो ब अबिसमारि मान ताखन तेरा जामिया दात थांगे बिथिरम नाइजागे बिथिरम मासाखा गाबन फाइगा ओंखायनो आनबो साइ फाइगा सारै आनो मुति त अबस्था थाखा गथना नगो फाइदि निमां साखासि खाना सालायना बक जाङै साइकेलांगो इसाखाता उसिबो दंगो नो ओंखाय बसाइ फाइगानि ब आनसलाय सिगां जों हाकिदा फाइगा आन बसाइ नगो का फाइगा गाबमान परेखाय जों सालाय आकन्या सुस्त खायनो माइमै संगै चालाय थुलायगा मान परेखाय 12:25 नि समय सैसिंगो ओंखाय सैसिंगा ओंखाय जों सिजावो नाहारका हांगायनो तिनि आरिसि फाइगा दुदुं दादा हांगाय आनि बसाइ काइसा दानदाला दंगो गान्थितै एंति बाख्लाय खारका खानाम परेखाय आंखाय तंखौ खारमाया गता ओंखाय आपुरखाय दतनखौ जान्दाला तै काइसा नि उकलং जान्दाला तै सबाय हाबका मांनै कारेन्ट काय अलरेडि बक्स बारे बुफासिबाय क्या ओंखाय बुफासिबाय ओंखाय इखौ नुकानि ता फातानि ओंखाय नगनि खायतरि जायगा ओंखाय बापुरखाय हाबका मांनै गां बारे बिलाला बाय बरक नुखा मतै मांनै हामाने दतन खापुंजा बं जेहेरा नुगिया ओंखाय आं खारका मा आं बुनि नु माहाय आंबो खायजोंनाय बुरि फाय यगला खाने आं खारका आंबो खारका bolonggo enggak mas mau khabar oh ma bota bagere jengma mudi mudi khajang ka borok bota lai ka borok nong bismana kijak tongba kya apore ke ang kharman pore ke je saimalia khawe gai tar pore ke ati gothnang ma pore ke nai muthangi ko pulis ok phagata phaiga boro aitaron soma phaiga phaiei naiei thangka borok thangka angka ko ta tita dotana ani nong ni mani krikha subar hoite fridge tv dotana bokogui kalang bakya ni dotan mungsa kirka mai tabo kenoro kebni sagawo kuno affair ok khaijanai affair to borok ti sidi yang kai tam khani bate borok ti hanggo chongui mai yang kan ni jin jan ban china bagan ni angbo makhaka angbo sai ba angbo no naina ni jan affair khani ni naina ka ani jan ban ti yang mi aram kethoi ani bo sai bo ngai ko khang kan na ani birthday bo sajung ni birthday khani ne angke rang saja ton mani tiani chen tiani mathia wakum joni tongo abo dotana kurikha kintu baga miya pulis ok phaipuru ka abang naya ka bu simi buri tongkha tini ang tehe nai borok thangbai nai puru ka ani kurikha ani kes dang saja te chen miya jeta pulis phaipuru todonto ni bage hoytoba todonto ni bage phaipuru pulis ok tam khoti rok ka sitla khanale sike borok nge tam silang borok tam to sike ba ni halbi ma hi salaya bo ang ase thatu ge mathia rok mama kai tini pungse saimano tini pungse saimano ang thurket nai nei ka nge pulis ni record kuno ko mathia rok ni krinale sar ka thaisin bai ko sar mongo sar ka muti kurei nok phaipuru ka bo ka bu su na khalai tong kai thai nai bi kri ka hi thaka tong ka sang tong ni bagai halo kaham tong na bagai tamo ka sana musung যখন থেকে বরক বই বড় ঠান্ডা আছে নিমাং সানাই হুঙ্গাই বরক মুতি টাংথুং ঠান্ডা কাই সালাই ন গো হইনা সুস্থ ভাবে খাই সালাই তু তামনি বাগে মুতি খাইনা বা বড় গৈ তে কাইছা ক ও ক বরক মিয়া যে সাইকেল আঙ্গ নি বসাই ন তু দি থানাওয়া जों ब थायना बुमा बदलि जाय जार खमा सानै दिनाय हिंगाय ब उसिबो सावा आंगो तंग Oi duja bono riru woi. Ame norok to tini thanawa thanani kok tongmani naka sana bagai. Awakai besu darute kuboi. Kuboi na tongmani na. Ani nok si muti gotnang thanga ani nok si dotana muti lupan khai ang tam khatak thanai. Ani mo khatak sab nai nai. Ani to kun mung sakri ka ang tak tam khacanai. Abuni bagai kai sab dai tor na hanai ani moni bagai.
Ni mung? Ani mung kai Rina Deborma. O kami ni mung? Rai Rungbari. Ni sai ni mung kai? Sai ni mung Omid Deborma. Kubun fasing amsayo asal urpati tongmani koktama khnawi thangoi shogoi kya amsani BJP adong Mongol Deborma boshaka kerengne lamati khlai krak yapri sajangnai buni nogo habui mane khni tlangmani abo dakache khamak layo hne shaka naka sanmane yago lobo nogo habui choprmano mane khni tlangai thangmano selengma funoka BJP ni adong Mongol Deborma opati mona kitinge thanawo efer khane hni boshaka kha khamna niklayo tai balai khane wansukna banango Kamne bagile hamba just Mia 20 तारीख मार्च 2023 साल नि दुईटा निजरावो ती प्रामथानि अंगै बोमा बदल खायै तिने ताखो अमित हिन्दु खुंगो खायै बनो तमान खलिया हने चंखनाका फेबा तिने बिहिक ताइ बिने बसाजक ताइ बिने बुमा बरक खरक कामनो बंग मानो रमप्रे समप्रे लाइका ताइ बुतक लाइका जोंते बो साइमानखा तिनि ताखुक अमितनि नगिसं बो सामानि बिसिंतै बनो गोबां मानो बुखा बोरै बदल खाया कय ताइ आबनि बागै बो साबनो बो अमितन बा बिन बिहिकनो बिनि बिहिरंनि कोकनन साइजों तिनि ताखु अमितनि लगिसं बनो गोबां मा बोरै बदल बुखा आबन बागै बो हस्पिटल लग थानानि नांका बसा गोबां मा याग रक समय तंबायखा ताइ गोबां मा फिगं रक समय तंबायखा बजाक मानि बागै आबन बागै मिया साइरेगो हस्पिटल थांगा हमै चें खानाका आंखाइ सोंपाइ मानि यागलो आबन यागलो बना गोबां मानो कक हुमकि दमकि तरि कलांखा आबन यागलो गोबां मा नाकार सानलायनानै कक रक सालायका फेबा बरक बगसिका अमित सेकांगनो नाकार सानजाक जों YouTube बो नुखा आबन यागलो तेसे कताल खैना कार साननानि नांगो आबो बगसिका नै चें खानाका फेबा हरा हाइनो हाइ और सारे बारटाव हम छाव अब जेटा ना कर छाना नहीं हमने सर जेटा ना कर छाना माने अब वो तामनो छाने जे तामनो सावे ना कर छाना YouTube जतना वायरल लुंगा जेतिनि ताखुक अमित बकक सातानियो सलाइखा ति प्रमथानि सुप्रीमो तिनि महाराजानो कक सातानियो हेबा तिनि जे सामुं रगनाते याकै कगलाइ खानियो गोबां मानो जाजागे अंगै ब नाका सान्दि हेबा अबहाय नै थाजाक मानिया लब नाका सानमाने जों YouTube नो खाबते कतालखै साना नांगिया आंनियावो निसिमि तिनि सुक जरा जे घटना माने तै तिनि फाइस संखै माने आसाइमान मानो सरक साइ साना नाय दंगो ठीक 12टा 25 हेकेबा 12:30 नि बिसिंगो फाइया कय बनि नखुंगो हयतो तीनो इबगि चितारखा तामै चितारखा आबनि यागलो गडं गडं उइ नगु फाइकाय जानला ति बाद दंगि बरक माखारका अमित बखारका बिन बिहिरक बो माखारका हेबा बिहिरक डाइरेक्ट जानला तै बरक हापमानि बनुखा हेब मखान थुगलो जांनि बागै सिनेमालिया हनै सावो अब हाइकाय बरक खारि कुन रकम जान तो बानचिखा फानो बिन नुखंगो फायै बेबकनो सबाइजाक बखकजाक मानफाइका प्राय 2टा 2:30 जररगो पुलिस रगबो हमै खानाका खानानै ओसि आंनि जिबो ओसिबाय कक खालायखा तिनि सिदाय PS नि ओसिबाय तिनि जयन्त बाबु ताम ताम देरमुं कालाखे बुं नु ओ जागाव फायै आं सागबाय थांबो नुखा ताबुक बो हाय खालायजा तम नुखा ओ जागा जे गद्रेज सबाइजाखा ताइ सोफा सबाइजाखा फ्रिज सबाइजाखा स्टार सबाइजाखा आलना सबाइजाखा अर्थात जतनो लुटपुट खालायका गैतेबो संगि साइमानखा बिनेसरायनि बार्थडे अचतो कयेक दिन परे न खायनानि बागै प्रिपारेशन तंजाक आबानि बागै 60,000 रां कैश तंजाक ओ 60,000 रां बो लुटि तलांखा आलमिरा बखगै आबानि जागलो रांसाकनि तेन तै रांसाकनि वाखम जरनै तै रांसाकनि बाला माथिया अबो बतलांखा नै खानाका मिया तांशालनि हरि जरावो जिरानिया आमसानि खुतामुरा गामिनि तिप्रामथनि चेयरमेन निरु देबरमानि नगो हरि दामचुकु तामै शोदि थामसि हाय तामानि जरावो आमसानि किसासक थेमरां रक बिनि नगो बोमखितारि क्लांखा आबुनो खनावै तिनि क्राकशालनि फुंगो थांगै नायखा MDC बरंग्रां गणेश देबरमा सोंमारिनि यागलोबो हास्तेवो तंकसां करिखा सामुस्त्रा ख्लायने रकनि आकारमं थाकमं नुकजाकलिया अबहायनो मांगप्ले कासै फायुखा बेलायनो वानामाते किरिमा सिंसा लाई थांनाय तांशालनि हरनि जराबो जिरानिया आमसाइनि खुतामरा गामिनि तिप्रामथानि चेयरमेन निरु देबरमानि नगो
horni damsuku tamai shoti thamchi hai tamani jorawo amsani kisasuk themrang rok bini nogo bum khitari klangkha phiaba o bum pekhagliani bagai nokni nokhlawo klai tongkha ulo fung aimani jorawo niru debormani chikonsa sajak khithai nogo thangai tongmani jorawo o klaijak pekhakjagya bumno nugui buphano phunuknani bagai khosawai buphano yakhrai ruphaigya bini sajak ulo bupha o bumno kiting hadul haino nugui shinui mankha obo bumno logi no jiraniani naimuthang bodol roklo koktama rohorka hanke naimuthang rok phaiei o bumno recovery khlai tlangkha tei o koktama no khnawai tini phungni jorawo MDC Boromgunang Gonesh Deborma Niru Deborma ni nukhongo thangai naikha tini jengara khutumara kamiwa sini akuk Niru Deborma hekabo village ni chairman tahu sini ya abata to monitoring committee chairman bini nogo nia horo mane tini je thane khor o horo prai noita ke sara noita bohayo borok nije chengkhana aro phaikhana bai bor buthuya ko o phaijarawo bum khitare kelang thangka je bini nok o bum khitar mane motamoti idea ngai kisi kuthuk khaitong mani bagai aing te khitar kana sin idea abo tin chakau kalaiman bagai pelia engka abo ni bagai tina ayei sing thik saiman ka je nok ni bini chini takuk nirani sajak bos te jana ongko kangka aro bumnu ke bo sia bumnu khosai ti pika tei phaiga angka aro saiman golo nok tamo ne bu phana samai ka bum aba ki saiman ai man kai sing police rok khobor woi ako bumno police rok plangai thangka obon bagai jeng saimano o jagao obo jara je samusitra khaini rok borok ni je boni je family na mokol mane kena tongo heke boni pore kuno ব্যক্তিগত সূত্রটা হাইরক তং মানে হেকে যে খরচ চেয়ারম্যান ngai samung khaitini bono borok ni bkhano mate khlai ani bagai na bor saje rok ngai mano obon bagai chini je idea ha karo jeng srai srim abo kaisa themrang heke samusitra khaini rok borok no khlai kina oba kini sindar na khlai jeng tabo obo haike e area o tabo jotono kiri kora haiyung lai tongo karon obo bom tei semi ob bom tabo jeng police tok je identified claimant pore jeng samane borong ya ko jeng already bum ya ko leka on bagen jeng tinu phung khobor mane ajaga jeng visit khelio ani loge tongo aro chini humlung sabjuni chairman kirpe jebno on bagen chini mandai chini district tai block committee ni leader tongo area joto borok tongo ne song hake phaye joto na naifimani thik na abo bum tar bai rabja abhaken jota thana de dole kono sanda hora to tang bawo ma sab khaite pala ba no gyawoi to chungke na sanda hoto khlaimia tabo abo hake tamo wan choi khali kab chema chung no gyawoi chung jaborna chung ko khaipana chung abo onuman hake rok chung saimia tamo khay chung ajago tabo sugara chung je malik ni khute malik ni kok sauna chung abo borok ni thini kun bom hai sama to abo saimia tamo chung orman ka chung ta sugara khai abo kaisa party ni hake bo chairman chief khaimani abo na birudi tangani bo khai tabusuk jorani kobrokok ma asuk joratino tebona kupmani kokma shaimana bagai choya winai tongni strang sati